ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 22 अध्याय 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक। कांतायन व्रत कथा। कृष्णेर कुमारी गोपीदेर वस्त्रहरण। उस्सथाय गोत्रे सौरन्योन्यबोन्धवाधव बाहवं कृष्णमुच्चर्य ऊर्जान्तं कालिन्दोस् स्नातुमस्म। उत्सी माने उषा काले उत्थाय उत्थित हये गोत्रे मान तादेर नाम द्वारा स्वे सठिक अन्यान्य परस्पर के आबद्ध धारण करे बाहव तादेर हस्त कृष्णम कृष्णेर गुण महिमा उच्चे उच्चस्वरे जगु तारा गान करतेन। जन्त्यो गमन काले कालंदीम जमुनाय स्नातुम स्नान करबार जन्ने अनु अहम प्रतिदिन। प्रतिदिन तारा अनुवाद। प्रतिदिन तारा भोर बेलाय उठतेन परस्पर के नाम धरे डेके तारा हाथ धराधरी करतेन एवं स्नान करार जन्ने कालंदीते गमन काले उच्च स्वरे कृष्णेर गुणगान करतेन। 7 नंबर श्लोके नद्या कदाचिदागत्य तीरे निक्षेप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्ण गायन्ते बीजहु सलिले मुदाम। एहने शब्द रूपे बोला है नद्यामा नदीर कदाचित एक दिन अगत्य आगत हये तीरे तीरे निक्षेप्य नीचे रेखे पूर्ववत आगेर मतई वत्सांसि तादेर वस्त्रादि कृष्णम कृष्ण संबंधे आयन्त्य गान करते करते बीजहु तारा क्रीड़ा करलेन सलिले जले मुदा आनंद आनंदे। अनुवाद एक दिन तारा नदीर तीरे एसे पूर्वेर मतई तादेर बसन एक पाशे रेखे दिए कृष्णेर महिमा गान करते करते आनंदे जल क्रीड़ा करते लागलेन। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरेर मतानुसारे पूर्णिमार दिन जेदिन गोपीरा तादेर वस्त्र सम्पूर्ण व्रत सम्पूर्ण करेछिलेन सेही दिनेई एई घटना घटेछिल। सफलतार संगे तादेर व्रत शेष करार दिनटी उद्यापनेर जन्य कन्यागण अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण गोपीदेर संगे तादेर विशेष प्रिय पात्री वृषभानु तनया अल्प बयस्का राधारानीकेও आमंत्रण जानिয়েছিলেন আর স্নান করার জন্য তাদের সবাইকে নদীতে এনেছিলেন। তাদের এই জলবিহারের উদ্দেশ্য ছিল অদ্ভুত স্নান রূপে সেবা করা অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ সমাপ্তির পর তৎক্ষণাৎ এই আনুষ্ঠানিক স্নান গ্রহণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে বর্ণনা করছেন
ভারতীয় বালিকা ও স্ত্রীলোকেদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথা হচ্ছে যে যখন তারা নদীতে স্নান করেন তখন তারা নদীর তীরে তাদের বস্ত্র খুলে রেখে দেন এবং সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নদীতে ডুব দেন। নদীর যেখানে বালিকারা ও স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন সেখানে কোনো পুরুষের যাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ এবং এই প্রথা আজও প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর ভগবান অবিবাহিতা অল্পবয়স্কা বালিকাদের মনের কথা জানতে পেরে তাদের বাঞ্ছিত লক্ষ্যবস্তু মঞ্জুর করেন। তারা কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন আর কৃষ্ণ তাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন। হরি বল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। সবাই সার্বিক মঙ্গলের প্রার্থনা ভগবান চরণে আমার রইল। সবাই মঙ্গলের প্রার্থনা করে সবার যাতে সার্বিক মঙ্গল হবে, ভক্তি জীবন সুদৃঢ় হবে, সবার জন্য আমি প্রার্থনা করছি। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে শান্তু নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ।